सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी के हालात पे एक नज़र डालेंगे और यूरोप में भी क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जर्मनी के बॉर्डर जो हैं वो बड़े सख्त तरीके के साथ बंद किए हुए हैं, और हॉलैंड और दूसरे ममालिक से जो लोग जर्मनी में दाखिल हो रहे थे, जिनके पास अगर तो वो सियासी पनाह पे थे, दूसरे ममालिक से यहाँ आते थे, उनको वापस भेजा जा रहा है। उसके अलावा अगर हॉलैंड से आप आ रहे हैं, किसी मुल्क से भी आ रहे, आपके पास कोई आपका शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, पासपोर्ट नहीं है, तो उन लोगों को भी वापस भेजा गया है। और ये बड़ी तादाद उन्होंने बताई गई है, 1500 2000 के करीब ऐसे लोग जिनके पास आईडी कार्ड नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी आपकी जेब में ये होना चाहिए, और जर्मनी में ये कवानीन मौजूद हैं कि अगर आपका जो हाउसवाइफ है, जो आईडी कार्ड है, अगर जेब में नहीं है तो 20-30 यूरो का टीका भी लगता है आपको। अगर पुलिस वाले चाहें चेक करें तो आपके पास कुछ भी नहीं, तो वो आपको जनाब जुर्माना कर सकते हैं और करते हैं। ये नहीं कि हर कोई बच सके। इसलिए जब भी जर्मनी में आपने सफ़र करना है तो आपने अपने पेपर साथ रखने, जो भी हों आपके पास। जो सियासी पनाह वाले हैं, उनमें बड़ी तेज़ी के साथ कमी आई है यहाँ पे, और बड़ी तादाद में अब यहाँ पे जो हालात भी नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोग कम नज़र आते और अंदर से छांटी हो रहे। जी हाँ, बड़ी तादाद में लोगों को पकड़-दकड़ कर वापस उनके ममालिक में भेजा जा रहा है। आरज़ी कैंप जो है वहाँ पे रखा जाता है। फिर जहाँ का जहाज़ जा रहा हो या जहाँ उसने जाना होता है, जहाँ भेजना होता है, उस पे उसे बिठा देती है, साथ पुलिस जाती है, छोड़ के आती है ताकि वापस ना आ जाए, और बड़े इस अच्छे तरीके के साथ मंज़िल तक बंदा पहुँचता है। वहाँ से उसके बाद फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी, तो अगली मंज़िल FIA होती है, फिर उनके साथ आप जाने और वो जाने। इसके अलावा जनाब यहाँ पे जो पिछले दिनों वाक़यात हुए, फ्रैंकफर्ट का एरिया है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, मिनी कैब, टैक्सी या रेस्टोरेंट, जहाँ-जहाँ भी काम करते हैं, 100 लाख ने इतने छापे डाले हैं वहाँ पे, और लोगों को सड़कों पे दौड़ते नज़र आए हैं। और कई पुलिस ऑफिसर, औरतें, मर्द जो हैं और इनके पीछे थे। और कई जगह पे लोग पिछले दिनों टैक्सी चला रहे थे, कहीं पे इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे छापे पड़े हैं और वहाँ पे टैक्सियाँ छोड़ के भाग गए हैं। कोई ज़ख्मी हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, और पुलिस ने यहाँ पे काफ़ी सख्ती की हुई है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिन लोग इस तरह के काम करते थे उनमें खलबली मची हुई है। और जो चोरी काम करते, उनके लिए यहाँ भी अब मेरा ख़्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। ये नहीं कि वो जो भाग गया वो तो भाग गया, अगर जिसने रखा हुआ है उसकी तबीयत भी फिर जब पता चल जाए तो अच्छी तरह वो ठीक-ठाक साफ़ करते हैं। कई लोग टैक्सियाँ बंद करके भाग गए, 16 देखता रहा कि जनाब ये बंदा किधर गया है, तितर-बितर हो गए। तो आजकल यहाँ पे जर्मनी में काफ़ी लोग जो हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है। एक और वजह ये बता दें कि जो ईस्ट यूरोप से लोग आए हुए थे, वो भी वापस जा रहे हैं। उनमें भी ऐसे लोग जो हुनरमंद थे या जो भी थे, वजह उसकी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी महँगाई है, घरों के किराए बहुत बढ़ चुके हैं, घर वगैरह नए बन रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी काफ़ी किराए जो हैं वो महंगे हैं। अब ईस्ट यूरोप से जो लोग आए हुए हैं, वहाँ ज़ाहिर है सस्ती ज़िंदगी है, और कई ऐसे है जो फैमिली वहाँ पे रखी हुई है और खुद यहाँ पे काम-शाम करके चले जाते हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला चलाया हुआ है। और यहाँ पे मतलब काम है, काम की कोई कमी नहीं है। जिसने तो काम करना है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो जिसने सिर्फ सोचते रहना कि मैं काम पे जाऊँगा, सुबह उठूँगा, ये होगा, वो होगा, उसके लिए बड़ा काफ़ी बड़ा ये इम्तिहान है, काफ़ी मुश्किल काम है। पिछले दिनों यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूँ, 50-55 साल उम्र के करीबी जो लोग हैं, उनको भी अपना उन्होंने अब जॉब सेंटर ने काम पे भेजा है और वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जॉब सेंटर जल्द ही नए कवानीन मुतारफ़ करा देगा, और फिर आपको तकरीबन सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो बुर्का गिर लेते हैं उनमें क्या तब्दीली आई है। और यहाँ पे अगर आपने रहना है यूरोप में, जर्मनी में, तो हर किस्म के जुर्म से बचें, अपना खाता ठीक रखें,
کسی قسم کا بھی ایسا کام نہ ڈالیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو، اور یہاں سیکھیں ان لوگوں سے، کیونکہ آپ اپنے پیپر گندے نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے چلیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، بغیر ٹکٹ سفر بھی نہ کریں، رسک نہ لیں، ٹکٹ نکال لیں، بہتر یہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کے میں نے دیکھے، یہاں میں آج کل جرمنی میں موجود ہوں، میں نے دیکھا کئی جگہ پہ جب وہ چیک کرتے تو کئی لوگوں کو نیچے اتار لیتے، ضروری نہیں پاکستانی ہوں، دوسرے لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، تو پھر بےعزتی بھی ہوتی ہے سب کے سامنے، وہ نیچے اتار کے تو جرمانہ بھی لگاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں، پھر وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں، پھر پولیس والے جو ہے وہ آ کے پہلے آپ کی انکوائری کرتے ہیں، پھر جرمانہ وغیرہ یہ وہ لمبے کھاتے چلتے ہیں، لمبا سیاپا پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ دوسرے ممالک سے آ رہے سیاسی بنا رہے، انہیں بھی اب سوچنا پڑے گا، انہیں بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ جو ہے اگر ایک ملک میں سیاسی بنا لے چکے ہیں تو اب جرمنی کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور جرمن پولیس جو ہے ان کو کسی قسم کی رعایت دینے والی نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی سال 6 مہینے 2 مہینے نکل جائیں گے، اتنی لمبی پکنک یہاں پہ آپ منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پر پکڑ کے اگر تو بارڈر پہ پکڑے جائیں تو واپس، اور اگر وہ اندر آ جائیں جرمنی میں تو یہاں سے بھی ان کے فنگر پرنٹ سب سے پہلے چیک کیے جاتے ہیں۔ فنگر پرنٹ چیک کرنے کے بعد انہیں بھی خدا حافظ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جب بھی آپ جرمنی لوکل ٹریول بھی کریں، فرض کریں یورپ سے یورپ آتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ وغیرہ چیک نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی اپنے کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ اب یہاں بھی پولیس جو ہے وہ چیکنگ کر لیتی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں ان کو پھر روک لیا جاتا ہے، سب کو تو نہیں، کئی دفعہ تو پلین کے سامنے ہی میں نے دیکھا پہنچ جاتے ہیں، یا ان کو پہلے خبر ہوتی ہے دوسرے ممالک سے جو پلین آتے ہیں، یورپ کے تو نہیں، جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں وہاں سے۔ منی لانڈرنگ کے بارے میں بتا دیں کہ بڑی سختی ہوئی ہے، اور ایئرپورٹ پہ جیسے ہی آپ پیسے لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عام پبلک میں، جہاں ویٹنگ روم میں، تو وہاں پولیس والے کتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں، اور پھر جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، کئی لوگ پکڑے گئے ہیں جن کے پاس بھاری رقم تھی، اور 10,000 یورو سے زیادہ آپ لے کے نہیں جا سکتے، اور 10,000 یورو وہی لے کے جا سکتا ہے جو کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ سرکاری خرچے پہ، گورنمنٹ کے خرچے پہ آپ یہ پیسے لے کے جائیں۔ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی انکوائری اور آپ کی بھی انکوائری ہوگی، اس لیے اپنا اپنا بندوبست رکھے۔ یہاں پہ اب وہ چیزیں نہیں رہی جو پہلے والی آپ نے دیکھی ہوگی، کافی یہاں پہ انہوں نے تبدیل کر دیا سسٹم کو، ہر ادارہ جو ہے وہ حرکت میں آیا ہوا ہے، سولامٹ ہے، پولیس ہے، فنانسامٹ ہے، جو بھی ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ مختصر سی آپ کو صورتحال جو تازہ تھی جرمنی کی وہ میں نے بتا دی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ایسی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اگر آپ کی تسلی نہ ہو خود بھی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔